think it's very, very necessary to cooperate with them, to fully comply them, to make our whole ecosystem healthier by cooperating with the government and the legislations. Para que el ecosistema sea sano y pueda funcionar, es esencial el cuarto punto, que es cumplir con el gobierno en una plataforma de transacciones. So far, Binance is working on our fully compliant fiat exchange in multiple countries. We're gonna release our fiat exchange in several countries, for example, Malta, Jersey, Uganda, Singapore. All those platforms cooperate with the local government. Binance, estoy armando las ideas. Binance va a lanzar exchanges que van a ser fiat a cripto, es decir, dinero efectivo a cripto en distintos países como Malta, Singapur, Jersey. Uganda, Jersey también. Malta, Singapore. Y Malta. Yes, and if there's any good partners locally in Argentina or Latin America and South America, we're very interested in cooperate. Si tenemos posibles aliados en Argentina o Latinoamérica, estamos muy interesados en escuchar. Hear me. Yes. Okay. And also, the decentralized application, just we also talk about it a little bit. It's really important to find those real use cases. Es muy importante encontrar casos de uso de las aplicaciones descentralizadas, que son las DApp. Eso es esencial para el crecimiento del ecosistema. And here is a glance of our current portfolios. So far, Binance Labs has been established for 6 months, and we invested in 23 projects, and we deployed 33 million equivalent capital. Okay, you will have to repeat the numbers. Este es el panorama de inversiones de Binance Labs. Binance Labs tiene 6 meses, 6 months old. Okay. Tienen 23 proyectos incubándose. Y en total han invertido $30 millones. And for those projects with logos are from our direct investment. And if you see the yellow square, those are projects from our first batch of incubation program. They are now, all the founders are now in San Francisco and undergoing the 10 weeks intensive training. And they don't have logos, they just focus on building. And we'll have our demo day in December. Okay, no son rectángulos, los rombos, gracias. Los rombos amarillos son las empresas que están incubando, cuyos fundadores están ahora en San Francisco en una inmersión de 10 días entrenándose. They will have demo day in December. Y en diciembre van a tener un demo day, donde van a presentar una demo de sus proyectos. Yeah, we can go. And so there are so many crypto funds around the world, about 2,000 crypto funds so far. And what differentiates us, Binance Labs, from the rest of the other funds? We think there are 3 words: HODL, BIDO, and global. Dice que hay más de 2.000 fondos de inversión dando vueltas por el mundo, pero ¿qué es lo que distingue a Binance? Son esa palabra que dice HODL, BIDO and global. Es decir, HODL es retener, significa inversiones de largo plazo. BIDO sería crear un equipo de fundadores de startups cripto, obviamente. Y el tercero, global, ser accesibles para emprendedores. Yeah. So the first two is actually a typo from the Bitcoin community and the Ethereum community, but it kind of become very famous as a spirit for the investors and the builders, which means developers.
Y están escritos a propósito, están mal escritos porque hold se escribe diferente y build se escribe diferente, pero son como gags, digamos, de la comunidad de Bitcoin y de Ethereum, esas dos palabras. And the next, this is a brief of our team. Now we have a team, investment team, have 6 people, but we have planned to expand to 15 to 20 people. If anyone interested in joining us to represent the South America, Latin American market, please contact us. Tienen un equipo de 6 personas y están pensando ampliar el equipo a 15 o 20 personas en Latinoamérica, entonces si alguien está interesado, por eso sigue. And we are looking for people who are entrepreneurial. So 6 of us, all have experience as a startup founders. Okay, estamos buscando personas emprendedoras. Los 6 de nosotros tenemos experiencia en emprendedorismo. And all of us are believer of Bitcoin blockchain. Y todos somos creyentes de la tecnología blockchain y Bitcoin. Yeah. And I will give more information about our incubation program. So basically, it's a 10-week on-site incubation program to support the early stage founders and enable them to jumpstart with the best ideas. ¿De qué se trata el programa de incubación de Binance? Es un programa de 10 semanas on-site, o sea, presencial, para darle soporte a los equipos en las etapas tempranas y permitirles a ellos catapultar y expandir sus mejores ideas. What means on-site? On-site means our first season we flew all of them into San Francisco, and I'll give more introduction. Yes. Yeah. Presencial? Okay. But not only San Francisco. We also want to have our incubation program here in South America. Okay, aplausos. Acaba de decir que el programa de incubación no solo lo hacen en San Francisco, lo quieren ahí, sino que lo quisieran hacer en Latinoamérica. Yeah, and it will probably start from this December. Y comenzaría desde este diciembre. And it's important. Sorry? Thank you. They're very happy, excited. So it's very important to know our incubation program is not only a program, but we want to build up a network and platform for all the developers to know other developers. So in the future, they maybe form new startups from the alumni network. El programa de Binance no es solo un programa, o sea, es un programa pero no un programa. ¿Por qué? Porque el foco es crear redes, networking y una plataforma para que se crucen y se conozcan los distintos desarrolladores y entre ellos quizás proponer nuevas ideas y nuevos proyectos. This is why on-site, 10 weeks on-site is very important because they know each other. And the next batch, we're gonna have our Africa, Asia, and South America on-site program start together. And the last 4 weeks, or 3 to 4 weeks, we're gonna fly everyone to one site in Singapore for the final competition. Por eso consideramos que lo más importante es este aspecto on-site o presencial, porque las personas conviven 10 semanas y se logran estos vínculos profundos entre ellos para generar nuevas oportunidades. De 3 países van de Singapur, no, de 3 countries people come from. África, Europa y Asia. Asia and South America. Y Sudamérica, de esos continentes, van a formar el próximo grupo. Y van todos a Singapur a esta edición. Yeah. So go to the next slide. Yeah. So this is just a brief introduction how it works. So the main part is the center part of is the builders. Builders means the developers that we select. And there are supporting systems. We will select the very top-notch mentors from the ecosystem in different aspects with different expertise.
and all the builders gonna have one-on-one mentor session, and then we have whole Binance Labs team to support you jumpstart your ideas. El centro de nuestro programa de incubación son los builders o constructores, son los desarrolladores, ese es el foco y el centro. Y alrededor de ellos tienen el soporte de mentores que son altamente calificados en un contacto mano a mano, uno a uno con los mentores y el desarrollador. Y aparte, Binance Labs que le hace el soporte. Yeah. And this is a glance of what happened in the 10 weeks, very intensive. So the first 4 weeks after you submit your selection program, after you submit your application, we're gonna conduct interviews within 4 weeks. So after 4 weeks, you're gonna hear back from us whether or not you get accepted by our program. And during the 10 weeks, you're gonna have the mentoring session. You can book the mentor's time every week to talk about them, and we have weekly fireside chat to invite those very good mentors, leaders in this industry to give you, to share with you their experience. And also we have labs catch up, kind of help all of you update with your alums and also talk about what the problems you're facing to help to ask everybody to help you on each other. You're challenging my memory. Está desafiando mi memoria. No, don't worry. El programa primero empieza en un proceso de selección donde uno completa la aplicación, se inscribe. El proceso de selección dura 4 semanas e incluye identificar los mejores desarrolladores, subir la plataforma, entrevistas, etc. Así que dice que cuando vos aplicás van a tardar 4 semanas en darte una respuesta. A partir de ahí, si sos aprobado, el proceso dura 10 semanas, es el proceso de incubación. Tenés reuniones semanales con tu mentor, sesiones de mentoría que dice mentoring session. Después, semanalmente, fireside. Tienes muchos workshops también durante la semana. And catch-up labs. ¿Cuál es? Weekly or daily sync-up with the next. Ok. Y en el tercer punto tenés reuniones semanales con el equipo de Binance Labs para ponerlos en corriente de qué es lo que está pasando en cada uno de los proyectos. Y tenés la preparación para el Builders Day, que es el día donde se unen todos. Yeah, so it's really amazing that all our developers here, the 3 teams, they kind of make their proof of concept work in 6 hours. But we all know that there's so much work to do in order to make that product work. So within 10 weeks, the goal is to launch the product and push. And at the Builders Day, it's like a big show day for all our projects. We will invite the investors globally to hear the presentation and help them move to the next. So in 10 weeks they should have a live project, working project in 10 weeks? Okay. Yes. Dice que los chicos presentaron los 3 proyectos, los que trabajaron era un proof of concept, una prueba de concepto que tuvieron de 4 a 6 horas para hacerlo. En el Binance Labs van a tener 10 semanas para desarrollar y hacer una prueba en vivo, un go live, ya el producto hecho. Y lo van a presentar en el siguiente paso, donde van a hacer una demostración en vivo y va a haber inversores escuchando la presentación. That means when you graduate from the incubation program, we will have continuing support in terms of legal, financial, PR, marketing, or even eventually listing. Nice. Cuando termine el programa de 10 semanas, sigue un proceso continuo de acompañamiento legal, de mentoreo, etc. para el desarrollo del proyecto. Yeah, so what resources do we provide? Have a question? Gracias. The investors that will be here. Okay. Acuérdate la pregunta, si terminamos la presentación y la hacemos al final las preguntas. Sure. So what do we provide? So strategic investment, it's first check into your startup, 500K for 10%, which is the standard term.
And also mentorship, we will have more than 10 mentors that you can talk to them on a weekly basis. Network that we will connect all the needed business development resources to you to help your product to move forward, and also support services in terms of marketing, PR, recruiting, and all the future further listening. El programa ofrece 4 elementos. El primero es la búsqueda de inversiones estratégicas para desarrollar los proyectos. Programa de mentoría semanal que ya lo estuvimos comentando. Tema de la red de contactos, red de programadores para el desarrollo de proyectos y servicios de soporte como legales, marketing, etc. Y olvídate que también fue hacia arriba. No, I didn't. Hacia arriba. Say it slowly. Yes. 500. Okay. Para el de inversión estratégica van a proveer $500,000 de inversión en los proyectos. For the 10%. Ok, te dan $500,000 para el proyecto por el 10% de paquete accionario del ownership. Yes, I said it. Y tiene más de 10 mentores en el programa de mentoreo que los acompaña semanal. And this is what happened with the fireside chat. We will cover it during the 10 weeks. So if you exclude the opening week and the ending, the Builders Week, we only have 8 sessions. So we'll focus on discussing the decentralization and the token economy and governance, security and privacy, the enhancing the UI UX in crypto, basically to improve the user experience. And the start, so it's also the general topic. This is a crypto specific topic, and this is general topics focused on startups, life as a founder, and getting how to go to market, getting users, and law and regulations, and talking to investors. That means the future fundraising. Ese es el programa de las charlas semanales que tienen un bloque orientado a cripto, un bloque general. El bloque cripto, por ejemplo, son discutir temas específicos de descentralización, el securizar los tokens, economía y gobierno, privacidad y seguridad, y el tema de cómo mejorar la interfaz de usuario en el mundo cripto. Y a nivel general, cómo es la vida como un fundador de una startup cripto, cómo conseguir usuarios, regulaciones y leyes, y cómo conversar con inversores. And this is what happened. So the first season, after we launched, we received 500 applications. We conducted 30 interviews, and we choose 8 project team to fly to San Francisco. And we have more than 10 mentors here to help mentoring those projects. Este es el proceso que recibieron de aplicaciones, más de 500 aplicaciones en el primer filtro, quedaron 30 aplicaciones donde hicieron las entrevistas para que queden solamente 8 builders, que les llaman ellos, de la decisión final. Y para eso cuentan con un equipo de 10 mentores para acompañarlos. And this is what happened in San Francisco right now. The first fireside chat, very honored, we invited Will Warren, the founder of 0x, to be the mentor, talking to all our founders. This is Will sitting here and give the talk. Where's Will? Oh, Will is here. And also the second fireside chat, we focus on legislation, regulation, and innovation. So the two co-founders, the two founders are from our portfolios. This is the previous general counsel from AngelList, and this is the previous general counsel from Huobi US, who knows the regulatory space very much and teach them the tactics to make their way, entrepreneurial way, fully compliant. Estas son imágenes de las reuniones semanales que han tenido. Ahí podemos ver una foto, por ejemplo, que están los fundadores de 0x y Will Warren de 0x. de 0x.
Y por ejemplo el tema que discutían es descentralización y a la derecha tenemos un fundador de Huobi US, que también es otro exchange que conoce mucho de privacidad, centralización, etc. Yeah, that's pretty much our brief introduction on our incubation program. This is a website to apply, so we're gonna open the next batch of application in December. Diciembre. Okay. Esa es la página para ingresar, las aplicaciones abren en diciembre, esa es la página, y la información de Twitter y Medium, por ejemplo. Thank you very much. We would love to take some questions. Muchas gracias, y ahora, wait. Muchas gracias. Aplausos. Thank you. Ahora podemos hacer las preguntas, donde la primera era sobre los inversores. Te escuché. Y son accionistas o clientes potenciales. Okay, this is this. From the incubated projects, when they show them to potential investors, those investors would become part of the company or ¿cómo es? Si pueden ser parte de la compañía o accionistas o potential clients. Okay. What's the question? The question is, you have the incubated projects, okay? They Yes. make a final presentation. Yes. This final presentation, who is the audience of the final presentation? Who is the audience? Who listens to the final presentation? Are potential investors? Yes. Well, Yes. So no, because if you say yes, I continue with the question. Oh, No, let me explain. sorry. So, Va a explicar bien esto de las personas que escuchan la presentación de proyectos. Ahora va a explicar bien quién es la audiencia que escucha los proyectos. of course, we will invite a lot of crypto investors from the world to participate our Billers Day to listening to your presentation. This is the first point. Yes, el primer punto es que sí, hay muchos inversores del área cripto que van a ir a escuchar esta presentación. But what we believe really deeply is that capital is only a tool that help you to fulfill your entrepreneur goal. It's only a tool, but we don't want the capital become something liability in your entrepreneur journey. So who you present to, we really want to encourage our developers focus on deliver real product. You work for yourself, not for the investors. El foco de ellos es que los desarrolladores trabajen para ellos mismos como emprendedores, pero no para los inversores. Entonces el foco no es la rentabilidad que puedan ofrecerles, sino trabajar y desarrollarse ellos mismos, porque el foco de Binance es el largo plazo y el impacto, no tanto la rentabilidad que puedan ofrecer los inversores. ¿Será que te repito tu pregunta? Okay. So the audience of the presentation is really more about yourself. What's the progress you made to prove your startup work? Okay, en realidad la presentación es más de los chicos que presentan de mostrarse ellos como emprendedores a querer capturar recursos de la audiencia. Es decir, la audiencia está interesada en invertir, pero el foco de quien habla es yo como emprendedor, el desarrollo y el impacto. No están buscando en los oyentes inversión de dinero para el proyecto. Cool. More question? ¿Querés que le repita más o menos? ¿Le puedo hacer? Ok. How many team members should be in the team? ¿Cuántas personas en el equipo para pasar por jugador? So in our 8 selected projects, only one solo founders. The rest of the team normally have 2 to 3 co-founders to jumpstart. In which position they close? Like maybe one sales, one marketing, and one technical specialist, or different? I think it varies from the project, what the project do, but we tend to select more projects have
the developer, very good developers to jumpstart. Okay. Los equipos son de 2 a 3 personas, tienen de los 8 tienen uno solo que es un emprendedor individual y se haya preguntado si era alguien de marketing, de programación y lo que ella cuenta es que prefieren que sean programadores, pero muy buenos programadores como parte del equipo. ¿Pregunta? Sí. How are you going to make a stable coin? How you give the stability to your stablecoin? Yeah, how are you going to give stability to the stable coin? Yeah, this is a very good question. This is also, we are on the way to find the very good solution. So far in the market, there are 3 mainstream methodologies. Bueno, están buscando una solución y en el mercado hay 3 posibles caminos. Please go by one by one. One by one. Please. So first one is the fully collateralized model with the fiat. Okay, en un modelo está bien, está la criptomoneda colateralizada con una moneda fiat, es decir, una cripto, un dólar. Like USDT? Yeah, like USDT. ¿Cómo USDT? Like a true USD. It's a centralized manner to create the stable coin. Es una manera centralizada de hacer una moneda estable. The benefit of this is it has some organization like government to back up because it's USD. The limitation of this is that you really have to $1 back in the bank, so the scalability is limited. It's hard to scale. El problema de usar este modelo es que es difícil de escalar porque necesitas una moneda, esta moneda de cripto y un dólar a la vez. Entonces es muy difícil de escalar. Esa es la desventaja. La ventaja es que los gobiernos lo aceptan porque es dólar cash, que está, el backup es dólar cash. The second manner is over collateralized with decentralized asset, like crypto assets, like what MakerDAO is doing. MakerDAO. Wow. Difficult to explain. La segunda opción es el colateral que va contra la moneda, es a través del exchange descentralizado. So the collateral would be the decentralized exchange. Yes. Okay. No, not decentralized exchange. It's fully collateralized or over collateralized with a decentralized crypto asset, Okay. like MakerDAO. Ah, es un fondo, ok. La moneda estable la hacen estable con un fondo colateral de diversas criptomonedas. Es una forma de reducir el riesgo y la volatilidad. Hacen un fondo de criptomonedas y se compensan entre ellas la volatilidad. The benefit of this matter is that it has the Bitcoin blockchain spirit as decentralization from the day one, but Bueno, la ventaja que tiene el espíritu descentralizado desde el día 1, porque este fondo de monedas va a estar en el exchange descentralizado. Entonces tiene el espíritu descentralizado. But when the market is going down, it's dropping, all the crypto assets like Bitcoin is dropping, it's very easy to let the lenders, the holders of the cryptocurrency, of the stable coin holder to be forced to liquid. ¿Cuál es la desventaja? Cuando el mercado empieza a caer, todas las altcoins empiezan a caer, va a ser difícil que los que tienen la moneda estable la quieran retener y no salir a venderlo rápido. And the third methodology is non-collateralized, but it's algorithm-based banking system. Like algorithm-based banking system. It's like Terra and a basis coin. Ok, el tercer sistema no está colateralizado con otra moneda, sino a través de un algoritmo. It's kind of mimic the central bank to print the money based on the demand from the market. Ah, ok. Es un algoritmo que replica lo que hacen los bancos centrales cuando imprimen dinero en base a demanda, oferta, etc. Entonces estabilizan la moneda. I will add something.
lo que implica que la base monetaria, la cantidad de moneda estable, la bajan o la suben de acuerdo al movimiento del mercado. Entonces automáticamente se va regulando. Yeah, I get it. Basis and Terra are our current portfolio that carry out the experiments in this category. Okay. Basis y Terra son las monedas estables que ahora están desarrollando con esta tercera opción del algoritmo del que estábamos hablando recién. The benefit of this category-based stablecoin is that it can scale if you can successfully push to the real adoption. Like Terra is going to work with e-commerce platform. El beneficio es que es muy escalable y Terra, por ejemplo, lo van a usar en plataformas de e-commerce, así que es muy escalable, eso es positivo. But the challenge is that it's all at this stage as an experiment. You never get implemented, haven't been proven yet. So it's an early stage concept and need to experience a lot of challenges and attack from the market. But at Labs, we like to support those pioneers who carry out the experiments in the space. El desafío es que es un experimento, no está probado, no tiene tiempo de pruebas, pero bueno, en Binance Labs nos gustan las ideas innovadoras y las pruebas y en eso estamos. Yeah, hope I answered your question. Espero que haya respondido tu pregunta The stablecoin. de la moneda estable. Yeah. Listo. So, okay. Do we have more questions? So, We can take last question. maybe last question, última pregunta. Here, cool. Last question. Para aplicar en Binance Labs hay que tener un mínimo estudiante. To apply for Binance Labs, do they need an MVP, already developed MVP? It's better to have an MVP, but not necessary. Es mejor, pero no es necesario. The key thing is to prove why you are the best group of people to work on this idea. La clave es demostrar por qué son el mejor equipo de trabajo para desarrollar esta idea. Thank you. Thank Un you all. aplauso, gracias.